तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको चहले काफ लिख कर भी दिखाएंगे और इसके एराब भी बताएंगे, इसका तर्जमा भी बताएंगे, इसके सही आदात भी बताएंगे और इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चहले काफ किताबों में आई है उसकी वजाहत भी करेंगे। हमारा ये चैनल इदारा दारुल अमलियात, इससे अमलियात का कोर्स कराया जाता है और रूहानी इलाज बताया जाता है और सही तहकीकी जो बुज़ुर्गों के आमाल हैं, मुजर्रबात हैं, वो मंज़र आम पर लाए जाते हैं। देखिए ये चहले काफ है। ये जो चहले काफ हम यहाँ आपको ज़िक्र कर रहे हैं ये बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से भी ज़िक्र है। तमाम किताबों को देखने के बाद और खंगालने के बाद सही जो सीगे और सही जो अल्फाज हैं वो हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। एक वजह तो यह है कि इसका नाम चहले काफ क्यों है। इसके अंदर ये अरबी के अशार हैं, 40 मरतबा काफ है, इसीलिए इसको चहले काफ कहा गया है। यहाँ देखेंगे ऊपर हमने छोटा छोटा लिखा हुआ भी है, 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से अगर आप नीचे तक गिनेंगे तो इसमें पूरे 40 काफ आ जाएंगे। इसी की तरफ निस्बत करते हुए उसको चहले काफ कह दिया गया है। और ये वजीफ़ा आया कहाँ से है? बाज़ लोग तो कहते हैं कि ये सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का वजीफ़ा है, लेकिन ये बात सही सनद से साबित नहीं है, यानी इसकी सनद नहीं मिलती। बाज़ों ने इसकी निस्बत उनकी तरफ की है, लेकिन बुज़ुर्गान दीन की किताबों के अंदर ये शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए ये वजीफ़ा मिलता है। शाह रफ़ीउद्दीन हज़रत देहलवी के बेटे हैं, उनकी किताब के अंदर ये मिलता है और उन्होंने इसकी निस्बत उनकी तरफ की है। और भी दूसरी किताबों की तरफ यानी किताबों में ये मिलता है, ये शाह अब्दुल क़ादिर साहब की तरफ इसकी निस्बत करते हैं। अब आगे आप देखेंगे यहाँ हमने एराब लगाए हुए हैं, कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का वाकिफ़तन, ये इसका है। फिर इस लाइन के अदद यहाँ लिख दिए हैं। इसी तरीके से नीचे तर्जमा भी किया है। अगर सारा पढ़ेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक एक एराब बिल्कुल साफ़ है और वाज़े किया हुआ है। ये देखिए, ये नीचे यहाँ तक इसका तर्जमा है। ये यहाँ से आने के बाद इसके टोटल आदाद हैं। ये टोटल आदाद 5416 बनते हैं, जो सही वाली चहले काफ है। अब एक नज़र आप ज़रा वो चहले काफ भी देख लें जो किताबों में ज़िक्र की गई है। देखिए हमने यहाँ ये चहले काफ भी दिखाई है और उसके आदाद भी अलग अलग लिखे हुए आ रहे हैं। 6613 माँ 786 के, और बिना 786 के भी हमने इसके आदाद लिखे हैं। 786 क्योंकि बिस्मिल्लाह का अदद होता है, उसको जोड़ के भी लिखे हैं बाज़ जगह। जब हमने शुरू में इसको देखा तो बहुत सारे अलग अलग आदाद निकल कर सामने आने लगे और नक्श भी फिर मुख्तलिफ होने लगे। फिर नक्श किताबों में देखे तो किताबों के अंदर भी सब नक्श अलग अलग सब मिलते गए। जितनी भी चहले काफ की किताबें हमने देखी तो उसके अंदर नक्श भी अलग अलग हुआ और चहले काफ भी अलग अलग मिलती रही। तो फिर उसके बाद बड़ी तहक़ीक़ करने के बाद जो है हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये चहले काफ क्योंकि ज़्यादा बुज़ुर्गों की किताबों में और सही मिली है, क्योंकि जो हमने चहले काफ अपने लेटर पैड पर दिखाई है उसमें चहले काफ की तरफ जो निस्बत है 40 काफ की वजह से वो भी पूरी उतरती है। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी सारी यानी चहले काफ हमने आपको दिखाई है, लेकिन उन सब में से छाँटने के बाद इसी को यहाँ ज़िक्र किया है हमने। एक चहले काफ और है जो शाह रफ़ीउद्दीन जो है उनकी किताब में मिलती है। देखिए यह हमने लिखा हुआ है ऊपर, ये शाह रफ़ीउद्दीन, ये चहले काफ नंबर 2। इसके अंदर क्या कमी है ये और ये मुख्तलिफ क्यों हैं? तो इसके अंदर एक ये काफ जो यहाँ आ रहा है, देखिए ये हमने निशान लगाया हुआ है, ये 30 नंबर का जो काफ है ये एक ज़्यादा है। इसकी वजह से ये 41 हो जाते हैं आखिर तक और 40 नहीं रहते हैं इसमें। ये एक काफ का फ़र्क है। बाकी ये सही दो हैं, दोनों सही हैं, ये वाली भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये 40 हैं और ये 41 हैं। बस एक काफ का फ़र्क है और एक काफ के फ़र्क होने की वजह से अदद में भी फ़र्क आएगा टोटल में। देखिए तो इसी वजह से हमने इसको भी जो है निकाल कर दोनों इसके नक्श बना दिए हैं। ये आतिशी नक्श है, ये आबी नक्श है, पीने के लिए, ये पहनने के लिए होता है। तो जो इसको इस्तेमाल करना चाहे, अच्छा क्योंकि जामिया बिनोरी टाउन जो एक बड़ा मदरसा और इदारा है
وہاں سے کسی نے استفتاء دیا اور سوال کیا کہ چہل کاف کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہی والی چہل کاف لکھ کر دی ہے کہ یہ چہل کاف یعنی روایتوں میں جس طرح مختلف ہیں تو انہوں نے اپنے فتوے میں اس کو لکھا ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی یعنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 41 ہیں اور 40 کی طرف نسبت ہوتے ہوئے اس میں ایک زیادہ ہے، اسی لیے یہ تھوڑا اعداد اور تعویض اس کے الگ آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ والی چہل کاف زیادہ تر کتابوں میں جو دیکھا، اور جو چہل کاف کی طرف نسبت یعنی 40 کاف ہونے کی وجہ سے ہے، یہ زیادہ صحیح اترتی ہے۔ وہ ایک کاف جو مخاطب کی ضمیر ہے اس کو حذف کر کر کوئی معنی اتنے نہیں بدلتے اس کے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ہم نے جو ہے نقش دیا ہوا ہے، یہ دیکھیے اس کا چاروں چالوں سے نقش دیا ہے ہم نے۔ یہ والی جو چہل کاف ہے، ہمارا رجحان جو ہے وہ زیادہ اسی کی طرف ہے، یہ پہلے نمبر والی کی طرف، کیونکہ یہ 40 کاف کے ساتھ ہے اور اسی کے ہم نے چاروں چالوں سے یہ نقش یہاں بنائے ہیں۔ دیکھیے آپ یہ چاروں چالوں سے نقش ہیں۔ چاروں چالوں سے نقش اس لیے بنائے ہیں کہ آدمی کے نام کے مطابق چال الگ الگ ہوتی ہے، عنصر نکالا جاتا ہے۔ عنصر کیسے نکالا جاتا ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہے۔ آتشی کسی کا عنصر آتا ہے، کسی کا بادی آتا ہے، کسی کا آبی، کسی کا خاکی۔ تمام دنیا میں جتنے مرد اور عورت ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک عنصر ان کا آئے گا نام کے مطابق، اگر آپ نکالیں گے تو پھر وہی تعویذ اسے بنا کر دیا جائے گا پہننے کے لیے۔ اس کے اوپر یعنی ویڈیو ہے کہ کیسے آپ عنصر نکالیں گے، یہ کام کس کام آتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، یہ بزرگوں نے یعنی اپنی مصائب کو دور کرنے کے لیے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور دشمن سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھا ہے، اس کا وظیفہ بھی پڑھا ہے، اس کے تعویذات بھی استعمال کیے ہیں، اور جادو، سحر، بندش، جنات میں خاص طور سے اس کا استعمال ہوتا آیا ہے، اور اس کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے، یہ کئی سو سال سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور مسلسل ایک اکابرین کی جماعت جو ہے اس کا استعمال کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا یعنی شمار بھی مشکل ہے بزرگان دین کی، جس نے اس کو یعنی آزمایا اور تیر بہدف جو ہے اس کو پایا ہے، اور بہت ہی مجرب اس کو پایا۔ اسی لیے اس کے اوپر عاملین نے مستقل تصنیفات بھی کی ہیں اور مستقل اس کے وظائف وغیرہ لکھے ہیں، لیکن اس کے اندر بعضوں نے غلو کر دیا اور بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا، اور بات جو ہے وہاں جو اس کا اصل موضوع تھا وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی۔ لیکن بہرحال یہ مجرب ہے اور آزمایا ہوا ہے اکابرین کا۔ تو یہ تعویذ فائدہ یہ دیتا ہے، اس کا جو تعویذ جس نام کے مطابق آپ بنا کر دیں گے کہ یہ جادو کو پلٹ بھی دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے۔ اس کے اوپر مستقل اس کا یعنی اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے اس کے اوپر مستقل ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں اگر سارا بتائیں تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اگلی ویڈیو میں اس کا وظیفہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ، چھوٹی زکوٰۃ، بڑی زکوٰۃ، زکوٰۃ اکبر وغیرہ سب بتائیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور چاہتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہو تو اسے شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا کوئی آپ کی قیمتی رائے ہو تو کمنٹ کریں۔